Bonsoir, je suis Jean-Christophe Sellin et je suis à la tête donc d'une délégation du parti de gauche. Jean-Christophe Sellin, Fransa Sol Partisi'nden geliyorum. Avec Émilie Marche et je suis le nouveau coprésident du parti de gauche. Emily Dış İlişkiler sorumlusu. Et nouveau coprésident. Ve yeni eş başkanıyım partinin. Nous sommes ici car nous venons régulièrement en Turquie aux côtés de nos camarades du HDP. C'est la 14e mission que nous organisons en 8 ans en solidarité avec nos camarades. HDP ile dayanışmak için sürekli farklı organizasyonlarda Türkiye'ye geldik. Bu 14. gelişimiz. Aujourd'hui, deux choses ont été attaquées. Une première, une symbolique historique, la bataille de Kobané, et une réalité politique profonde, le HDP. Bugün iki şey yargılanıyordu. Birincisi IŞİD'in saldırılarına karşı direnen Kobani halkıyla dayanışmak ve de HDP'nin politikası. Le gouvernement Erdogan a ressorti l'histoire de Kobané 7 ans après. Erdoğan bu Kobani davasını 7 yıl sonra tekrar gündeme getirdi. La bataille de Kobané est un tournant historique dans la bataille contre l'État islamique, contre ISIS. Kobani'deki savaş, IŞİD'e karşı verilen savaş aslında tarihi bir savaştı. Mais surtout, pour les peuples du monde entier, la bataille de Kobané, c'est la symbolique de la bataille des femmes pour l'égalité contre l'islamisme politique. Bu tarihi savaş aynı zamanda kadınların da zaferiydi. Bu IŞİD'e, cihatçı harekete karşı aslında feminist bir zaferdi de. Donc après cette symbolique historique, le gouvernement Erdogan s'attaque au HDP comme principale force d'opposition. J'ai bien dit principale force d'opposition, car il y a un autre grand parti qui existe dans ce pays, mais ça n'est pas un parti d'opposition. Dolayısıyla bugün HDP'ye saldırıların da tarihi bir önemi var. Aslında tarihi bir sembol oluşturuyor. HDP Türkiye'deki birinci muhalefet. Bunu bilerek söylüyorum. Si la coalition AKP-MHP s'attaque au HDP, c'est bien parce qu'il a compris que le HDP est en capacité dans toute la société turque d'être une alternative. AKP-MHP ittifakı, iktidarı HDP'ye saldırıyor. Çünkü onlar da HDP'nin tüm Türkiye'ye, tüm Türkiye'nin yurttaşlarına seslendiğini ve onların sorunlarını sahiplendiğini gösteriyor. En effet, le HDP n'est pas simplement le parti des Kurdes, c'est le parti des droits, c'est le parti de l'écologie, c'est le parti du féminisme, c'est le parti de la redistribution sociale. HDP sadece Kürtlerin partisi değil, artık o insan haklarını savunan, feminizmi savunan, ekolojiyi savunan, sosyalizmi savunan herkesin partisi. C'est la raison pour laquelle le combat du HDP est le nôtre. Ce drapeau est le nôtre. Le programme du HDP est le nôtre. Le programme du confédéralisme démocratique pour l'ensemble du Moyen-Orient est aussi notre programme. Tam da bu sebeple HDP'nin bayrağı, HDP'nin programı, savunduğu değerler, demokratik konfederalizm, Orta Doğu için demokratik konfederalizm, hepsi aslında bizim de sahiplendiğimiz değerler. Donc je terminerai mon intervention en demandant au gouvernement français d'arrêter les relations économiques avec la Turquie tant que la question des droits de l'homme ne fait pas partie des discussions. Buradan Fransız hükümetine seslenerek konuşmamı bitirmek istiyorum. İnsan haklarına saygılı olunmadığı müddetçe Türkiye ile ekonomik ilişkileri sonlandırın. En attendant, nous sommes aux côtés de notre parti frère, le HDP. Vive la solidarité internationale. Kardeş partimiz HDP ile dayanıştığımızı söylüyorum. Yaşasın internasyonel dayanışmamız.